ଶସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିକି हेलो नमस्कार मु विशेश्वर आपको स्वागत करुच्ची मोर आउ एक भिडियो तो ये भिडियो आम देखा गोटे गोटा माछ को आम केमी बेसर देकी पोड़ुचे तो माछ आने आम पहुँची बस स्टाण्ड पाख एक माछ दुकान में सेठू आम सिलेक्ट करूँ गोटे केलिकिया माछ देखिए माछटी कौड़ी भाव पीस पीस कराई जो नहीं आसिए पेट ठारू तार जो अंत गुड़ा को बाहर करदे आउ चारिपटू यही भाव में छोट छोट कट मार्क देवे जमीती कि आम मसला को जो गोलेबा तो मसलाटा देह माने भल भाव में भीतर को जीव लगे तो देखिए मुझे आगे नहीं तो चलते देखा यार प्रोसीजर ये मुझे आवश्यक जिनस गुड़िक है सोरिष तेल हलदी सोरिष बटा जो थी कि आम सोरिष को आउ जीरा को बाटीचु आउ से किछटा रसुण भी देचु आउ ये लुण गरम मसला जीरा गुंड लंका गुंड आउ किछटा चिकेन मसला यही सब को आम मिक्स करके गोलेबा माछ देहरे आउ तापर ताकू आम पोड़ीदेवा हाँ यापाई आम आहुरी किछि भी नहींचु किछटा कटा होइतिबा टमाटो आउ धनिया पत्र आउ किछि लंका कंचा लंका को आम चुन चुन करके काटिदेवा तो चलतु आउ डेरी न करी आम बनैबा हमर स्पेशल आइटम माछ पत्रपोड़ा तो माछ पत्रपोड़ाटी को प्रथमे बनैबा पूर्वर माछ देहरे प्रथमे आम सोरिष तेलटी को भल भाव में लगेदेवा तेलटी कंप्लीट लगेदेला से आम किसी लुण ऐड करदे कारण लुणटा ऐड न कले जदि आम मसला सहित भी ऐड करुचे तो सेटा आमको अलण ही लगे तेणु माछ देहरे आम प्रथमे किसी लुण ही ऐड करदे लुण गोल सारापर आम प्रस्तुत करने मसला मसलार आम नहीं बटा होता बेसर तो बेसर को आम ढालीदे नहीं आम सोरिष तेल को ढालीदे से आम कट छेचा होता अदा रसुण को आम पकईदे आउ रहा आमर 2 चामच हलदी गुंडा 1 चामच लुण 1 चामच गरम मसला 1 चामच जीरा गुंड आउ 1 चामच 2 चामच आपण हिसाब से आप नहीं पारे लंका गुंड आउ हाफ चामच चिकेन मसला सब आम मिक्स करदेवा आमर छोट छोट कटा होता टमाटो धनिया पत्र आउ कंचा लंका सब किसी पकई सारापर या आम मिक्स करदे भल भाव में यही मिक्स को लेकिन आम माछ देहरे गोलेदे आईटा बहुत ही सिंपल जिनस या गोले सारापर आपण मैंने गोटे कदली पत्र साहाय्य हो कि शाल पत्र आप मिलूँ शाल पत्र बेस्ट हम कखारु पत्र शाल पत्र कदली पत्र सब आप भी या पोड़ी पारे बेस्ट हम कि आपड़ जेहेतु बड़ साइज्र माछ अच्छी कदली पत्र पोड़ू 2-3टा कदली पत्र सहित या भल भाव में बांधिकी आप डायरेक्ट भी पोड़ी पारे नचेत आपण पाखर जदि कदली पत्र सर्टेज रोचे तो पत्रटी को गोटे पत्र बा 2टी पत्र ताकू भल भाव में बांधिदेवे आउे एक आलुमिनियम फॉइल मार्केट रे मिलूची आपण ताकू नहीं आसिकी ता ऊपर आपण कोटिंग दे पारिबे जोटा कि आपण मानक बहुत ही भल हम कारण आलुमिनियम फॉइल दबा द्वारा भीतर पत्र पोड़ी जाई थाए किंतु बाहरटा सेमती थाए तो आपण को भीतर बाली माटी पशिवार चांस न थाए कि बेसी माछ पोड़ी जीवार भय न थाए तेणु आपण मैंने चाहिए आलुमिनियम फॉइल कोटिंग भी यूज करेंगे तो चलते देखा आम यार प्रोसीजर केमी आम बनाऊे देखिपे माछ आमर पूरा रेडी हो जाइए भितर आमर रही कदली पत्र ऊपर आम देचु आलुमिनियम फॉइल कोटिंग तो बर्तमान आम गोटे गात करके पोड़ा चलतु देखिए केमती पोड़ुचे
ସେପଟେ ଚାଲିଥିଲା ମାଛର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏପଟେ ଚାଲିଥିଲା ଗାତର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ମାଛ ଆଉ ଗାତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗାତଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ କରିଦେବେ ନଚେତ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାତ ଆଉ ମାଛର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ କରି ସାରିଲେଣି। ମାଛଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଭିତରେ ପକେଇବା। ମାଛଟା ପକେଇଲା ପରେ ସେ କେମିତି ପୋଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଛଟ ଛଟ ହେଉଛି ନିଆଁ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ମୋଟା ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ମୋଟା ଟିକେ ବାଟରେ ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧୂଆଁଟା ତା ପଟକୁ ବେଶୀ ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ପକାମ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବୁ ନା କାଠୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଛୋଟ ମାଛ କୁଆଡ଼େ ମାଛଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଆମର। ମାଛଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଆଁରେ ପକେଇବା। ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମାଛଟାକୁ ପକାଅ ହେଲା। ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପକାଅ, ନହେଲେ ମାଛ ଯଦି ଭଲସେ ନହେଲା ତ ତମ କଥା ବୁଝା ହବ, ତମେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏମିତି କ'ଣ ପକଉଛ, ମାନେ କ'ଣ ଡେଇଁ ପଳେଇବ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ତା ଉପରେ କାଠ ପକେଇ ଚାଲ। ଏମିତି କ'ଣ ମାଛ ପୋଡ଼ା ତ ସେପଟେ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଚଟଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛିଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ବିଡ଼ା, ଆଉ କିଛି ରସୁଣ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ କଅଁଳି ଆମ୍ବୁଲ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଦା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା ଗୋଟେ ଦମଦାର ଚଟଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମାଛ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ବାବୁ। ସେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଜୁଏଲ ବାବୁ ଏ ହସର ରାଜ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଛ ପୋଡ଼ାଟା ହେଉଛି ତ ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଖାଇଲା ପରେ ତ ଯାହା ହବ ନା ଧରିବାକୁ ବାଇଟଟା ଦିଅ, ସେପଟେ ଦିଅ। ହଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାର ଫାର କୁଆଡ଼େ ବସିକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନିଆଁରେ ତନ୍ଦୁରୀ କରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଜିରୋ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିବ୍ୟ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଇଏ ହେଲେ ସୁମନ୍ତ ବାବୁ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଚାକିରି କଲେ ଯାଇକି କରିପାରିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଇଏ ଜଣେ ପଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡକା ହେଇଛି। ମୋଟା ବାବୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାଛଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତ
ଏବେ ଧର ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସଫା କରିବାକୁ ରହ ହଁ ଭିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଡ଼ା ମାଛଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଖାଇକି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ସମସ୍ତେ ଦିଅ। ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣି ପକେଇଲା ନା ଗୋଟେ ଲୁଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଚଟଣି ମଡ଼ିକି ଖାଇଦେବ ତା ବେଶୀ ଯେ ପଡ଼ିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେବ? ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ବାବୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ପାଳି ନେଉଛୁ ପଇସା ଠିକ୍ ଅଛି ବା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଯାଉ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ରହିଲେ ଜୁଏଲ ବାବୁ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଝିଆ କି କେମିତି ହେଇଛି। ସାର୍ ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ। ହେଇ ଅସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିକା ସଫା କଲା